प्यारे दोस्तों, मरने के बाद क्या होगा ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अंधे शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं जिसने कब्र के अंदर के राजों को फाश करने की कोशिश की है। तो किस तरह से अल्लाह पाक ने उसको इबरत का निशान बना दिया, ये वाकया आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लिहाजा इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, अबू इसहाक इब्राहिम फरमाते हैं कि एक बार एक अंधा फकीर था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो हर वक्त अपनी आंखें छुपाए रखता था और भीख मांगा करता था। भिखारी तो कई होते हैं, लेकिन इस भिखारी का सवाल करने का अंदाज कुछ अलग ही था। वो भीख मांगते हुए कहता था कि जो मुझे कुछ देगा तो मैं उसको एक अजीब बात सुनाऊंगा, और जो मुझे कुछ ज्यादा देगा तो उसे मैं एक अजीब चीज दिखाऊंगा। इस अजीब फकीर का अजीब अंदाज से भीख मांगना काफी मकबूल होता जा रहा था, लेकिन मेरा इससे अभी तक सामना ना हुआ था। एक रोज मेरा गुजर बाजार से हो रहा था कि मैंने एक आवाज सुनी। कहने वाला कह रहा था, मैं एक अंधा फकीर हूं, जो मुझे कुछ देगा तो मैं उसे एक अजीब चीज सुनाऊंगा, और जो मुझे कुछ ज्यादा देगा मैं उसे एक अजीब चीज दिखाऊंगा। ये सुनकर मैं आवाज का पीछा करने लगा। इतने में मेरी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो हाथ फैलाए हुए कुछ मिलने का इंतजार कर रहा था। उसे देखकर एक आदमी रुक गया और उसने उस भिखारी के हाथ में चंद सिक्के रख दिए जो कि कुछ ज्यादा थे। मैं ये देखकर जल्दी जल्दी उस तरफ गया कि अब ये फकीर उसे क्या अजीब सुनाएगा और क्या दिखाएगा। सिक्के हाथ में लेकर फकीर ने उस शख्स से कहा, मैं तुम्हें एक अजीब चीज दिखाता हूं। ये कहते ही उस अंधे फकीर ने अपनी आंखों से पर्दा हटा दिया। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी, बल्कि आंखों की जगह सुराख थे जिनमें से आर पार बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। फिर उस फकीर ने कहा, मैं तुम्हें इंतहाई अजीब बात सुनाता हूं। ये मेरी आंखों के अंधे होने की दास्तान है। मैं एक ताकतवर नौजवान हुआ करता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं एक कफन चोर था, और कफन चोर भी बड़ा नामी गिरामी था। मेरे बारे में मेरे शहर के सभी लोग जानते थे कि मैं मुर्दे के दफन होते ही पहली रात कफन चुरा लेता हूं। लोग मुझसे खौफ खाते थे और मुझे वहशत के निगाह से देखते थे, लेकिन मुझे अपने इस रोब और दबदबे पर बड़ा नाज था, और मैं जब चलता तो घमंड के साथ चलता। लोग मुझे हकारत के निगाह से देखते, लेकिन उन सब का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता था। मुझे खुद कोई खौफ खुदा नहीं था, और अगर कोई मुझे नसीहत करता तो कैसे करता। सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि वैसे तो आम इंसान दिन दहाड़े कब्रिस्तान में जाते हुए लरसता है, लेकिन मैं रात के वक्त कब्रिस्तान जाता था, और वे भी एक ताजा दफन हुए मुर्दे का कफन चुराने के लिए। जब मुर्दे की कब्र में पहली रात होती थी, मैं कब्र में जाकर उसका कफन चुराया करता था और उसका कफन चुराकर बेच दिया करता था। बस यही वजह थी कि सभी मुझे किसी शैतान से कम नहीं समझते थे और मुझसे डरते थे। जब भी किसी का कोई अपना दुनिया से रुखसत होता तो उन्हें इस बात का पक्का यकीन होता था कि दफन करते ही मैं उसका कफन चुरा लूंगा। लोग कई कई रातों तक अपने दफनाए हुए मुर्दे का ख्याल करते थे, कब्र पर बैठकर रखवाली करते थे ताकि मैं किसी का कफन चुरा न लूं। लेकिन जब भी कोई मुर्दा कब्रिस्तान में दफन हो जाता और अगर पहली रात कोई उसके पास ना होता तो मैं जाकर उसका कफन चुरा लेता, और मैं ऐसा ही किया करता था। एक मर्तबा कुछ यूं हुआ कि हमारे शहर का काजी सख्त बीमार पड़ गया। बीमारी भी ऐसी कि उससे बचने की कोई उम्मीद ना थी। एक रोज उसका एक खादिम मेरे पास आया और मुझे काजी का पैगाम देते हुए कहने लगा, काजी साहब सख्त बीमार हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं।
میں اگلے ہی روز قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی صاحب مجھے جانتے تھے کہ میں ایک کفن چور ہوں۔ مجھے انہوں نے 100 دینار دیے اور کہنے لگے، دیکھو میں جانتا ہوں میرا وقت بہت قریب ہے، میں بس 100 دینار کے بدلے اپنا کفن محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی بات سمجھ گیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں 100 دینار کے بدلے تمہارا کفن نہیں چراؤں گا۔ کافی دن تو قاضی صاحب بیمار رہے، لیکن پھر ان کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن پھر کچھ دن کے بعد وہ اچانک بیمار ہو گئے اور ان کی موت ہو گئی۔ مجھے ان کی موت کی اطلاع ملی، سارا شہر ان کے جنازے میں شریک ہوا، میں بھی گیا۔ مجھے ان کا کفن چرانے کا خیال آیا، لیکن دل میں سوچا نہیں، میں نے ان سے کچھ وعدہ کیا تھا اور پھر انہوں نے مجھے دینار بھی دیے تھے، لیکن میں نے پھر سوچا کہ وہ تو اس وقت دیا تھا جب وہ پہلے بیمار ہوئے تھے، اس بار تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے، اب وہ دوبارہ بیمار ہوئے تھے۔ بس میں ان کا بھی کفن چرانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ میں قبرستان پہنچا اور قاضی کی قبر کشائی کرنے لگا۔ جلدی جلدی میں نے مٹی ہٹا دی۔ اب مجھے تختے اٹھانے تھے۔ بس میں نے ان کی قبر کھود ڈالی۔ قبر میں عذاب کے آثار ظاہر تھے۔ میں نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ قاضی اپنی قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں درد کی شدید لہر محسوس ہوئی اور اگلے ہی لمحے میری آنکھوں میں انگلیوں جیسی کوئی چیز پیوست ہوئی اور محسوس ہوئی اور وہ میری آنکھوں کی آر پار ہو گئی اور میں اسی وقت اندھا ہو گیا۔ پھر کسی نے کہا، ایک خدا کے دشمن اللہ کے رازوں سے کیوں پردہ اٹھانا چاہتا ہے؟ بس یہ میرے گناہ کا عبرتناک انجام تھا کہ میں اندھا ہو گیا۔ اب میں یہ صدا اس لیے لگاتا ہوں تاکہ لوگ جو مجھے کچھ دیں تو میں اسے اپنی داستان سنا کر عبرت دے سکوں۔ بس اللہ نے مجھے میرے ہی جیسوں کے لیے ہی عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ تو دوستوں، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔